Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung pengajian menjawab kemusykilan agama pada hari yang bahagia ini, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan sesi ini sesi yang barakah, yang mana dengannya insya-Allah dosa-dosa kita diampunkan dan Allah mengabulkan segala hajat dan menyelamatkan kita daripada segala bala bencana di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan masuk ini kepada soalan ini pertama. Soalan menanyakan, question is asking, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Is nose piercing permissible in Islam? Regarding the ruling pertaining to nose piercing, we have differences amongst the scholars. So for example, in the madhab of Imam Shafi'i, some of the scholars within the madhab, like Al-Imam Khatib Shirbini, is mentioned in Murad al-Muhtaj, and likewise Al-Imam Ghazali, and he mentioned it is not permissible. And the reason they mention is because due to the fact that it causes any harm, and there is no real need for it to be done. So this basically some of the ulama mention of the impermissibility, but the others within our madhab mention that it is permissible, and this based on the analogy that since it is permissible to pierce the ears, it is permissible to pierce the nose as a form of zina, as a form of beautification. So this is the opinion of the other scholars, and this is the opinion that many of our scholars are inclined to. And likewise in the madhab Imam Abu Hanifa, the Hanafi and the madhab also mention about on its permissibility. So here the permissibility we referring to permissible for women, or permissible for girls. So what is important for us also to take note, when there are differences amongst the scholars, and it is best for us to avoid. It is best for us to avoid. So I personally, I view that it is better for women and for girls to avoid piercing of the nose, since we have some differences amongst the ulama. Wallahu a'lam. Soalan menanyakan berkenaan dengan tindik hidung, adakah dibolehkan ke tidak? Kita ada khilaf, perbezaan ulama dalam masalah ini. Dalam mazhab Syafi'i, sebahagian ulama membolehkannya, sebahagian mengatakan tidak dibolehkan. Yang mengatakan tidak dibolehkan ini mengatakan dia tidak ada manfaat di dalamnya, dan dia juga ini merupakan perkara yang menyakitkan tanpa faedah. Ini adalah pendapat sebahagian ulama kita, seperti Khatib Syurbini dan juga Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Selain ini, mereka ramai ulama kita mengatakan dibolehkan, seperti mana dibolehkan bagi wanita untuk tindik telinga, dibolehkan bagi mereka untuk tindik hidung mereka. Begitu juga dengan mazhab Imam Abu Hanifah, begitu juga dengan mazhab Imam Ahmad. Yang afdal adalah kita mengelakkannya. Kita lihat ramai ulama kita, misalnya isteri-isteri mereka tidak tindik hidung. Yang ini supaya keluar daripada khilaf. Tapi dalam masa yang sama juga kita tidak mengatakan perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan ini secara pasti. Maka ini soalan yang pertama. Now we go on to the second question. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, jika kita dah berjanji dan bersumpah kepada Allah untuk tidak melakukan dosa tersebut, tetapi kita melakukannya sebab rasa depress, takut dan anxiety, adakah kita dimaafkan? Bagaimana cara untuk bertaubat? Adakah kita akan diampunkan jika bertaubat, ataupun kita digolongkan orang-orang yang ahli neraka akibat mungkir janji dan sumpah pada Allah? Soalan ini menanyakan seseorang itu dia sumpah kepada Allah SWT untuk tidak melakukan dosa, tapi selepas itu dia melakukannya. Adakah dia boleh dimaafkan, ataupun adakah dia mengatakan dia akan digolongkan di antara orang yang ahli neraka?
berkenaan dengan perkara ini, perkara pertama sekali kita harus faham, apabila kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak melakukan sesuatu perkara dan kita melakukannya, maka perlu kita faham, ada kita mengatakan dia punya bayaran yang dibagi sumpahan tersebut. Bayaran bagi sumpah tersebut. Yang ini apabila seseorang itu dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, selepas itu dia melakukan apa yang disumpah, maka wajib dia membayar kafarah. Ini yang dikenali sebagai kafaratul yamin. Kafaratul yamin. Maka ini adalah perkara yang pertama. Dia kena faham yang ini, bahawasanya perbuatan yang ada kafarah. Dia harus yang ini membayar yang ini kafarah bagi yang ini sumpahan, sama ada dalam segi puasa ataupun yang ini dalam segi memberikan orang miskin. Ini adalah perkara yang ini yang pertama yang diwajibkan. Sebab dia bersumpah untuk tidak melakukan maksiat itu dan dia melakukan, maka diwajibkan dia membayar kafarah. Perkara yang ini yang kedua yang saya ingin yang diketengahkan di sini adalah elakkan daripada kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi sesuatu yang mana kita tidak confident, yang mana kita mungkin yang melakukan apa yang kita sumpahkan. Elakkan daripada perkara ini, sebab ia mendatangkan masalah bagi kita nanti. Berkenaan dengan maksiat ini, berkenaan dengan maksiat, kita manusia ini, kita tidak maksum, kita melakukan maksiat. Kadang-kadang kita insya-Allah kita berjanji kepada Allah, berazam tidak melakukan maksiat. Kadang-kadang kita melakukan juga, kita terjatuh melakukan maksiat. Jadi jalan keluarnya adalah jangan kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh meletakkan keazaman untuk tidak melakukan maksiat, itu tidak ada masalah. Tetapi bila kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ia menjadi yamin, ia menjadi sumpahan. Maka apabila ia menjadi sumpahan, maka kalau kita melakukannya, apa yang diwajibkan ke atas kita adalah membayar kafarah. Itu sahaja. Dan kita meminta maaf kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan menerima taubat. Sebab soalan ini juga menanyakan, adakah Allah akan menerima taubat? Tentu sekali Allah akan menerima taubatnya, dan bukan maksudnya satu orang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan dia melakukan itu terus yang masuk neraka, ahli neraka. Tidak, seperti mana soalan ini yang menanyakan, dia bukan yang begitu. Yakni kita melakukan yang maksiat, dia maksiat, yakni memerlukan kepada taubat, dan insya-Allah Allah akan ampunkan dosa. Bukan maksudnya pintu taubat ini semua ditutup ke atas kita sebab kita bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Yakni ulama kita menulis hukum mahkam yang bersekepot ini dengan sumpah dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fikih. Jadi apa yang perlu dilakukan bila seseorang itu melakukan sumpahan, yakni diwajibkan untuk dia mengelakkan daripada apa yang disumpah. Kalau dia melakukannya, maka dia kena bayar kafarah, itu saja. Dan dia wajib ini taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia bertaubat kepada Allah, maka insya-Allah ini Allah akan terima yakni taubatnya. Jadi saya harap kita dapat faham insya-Allah ya tentang perkara ini. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. I'm an intern at a company which sells bioreactors which can be used to create wine. However, they are using it to create wine in the first stages to test the product and will venture into different markets in the future. My boss mentioned that wine market is not his goal and not the bulk of the revenue of the company in the future. Currently, it is a startup company. This company is a spin-off from a parent company, which is the one I signed up for. I was only recently transferred to this new spin-off company. The boss mentioned that I will be doing majority of the work in this parent company, 6%, which deals with engineering products. The rest of my time will be in helping out this spin-off in a company that makes bioreactors. So Ustaz, what's the ruling of my pay? Can I continue to intern there? What I can understand from the question basically that this person is working as an intern in a particular company, and the company is basically an engineering company. This is what I understood. But at the same time also they are trying to venture into testing some products in the creation of wine. So the thing is this, is as long as that company is not solely working towards the creation of wine, which is the situation now, they are only testing out on certain things, it is permissible for you to work in this company. It is permissible to work in this company, because this company is not solely for wine production. So what is haram if the company is solely for wine production, or the department that you are working is solely the department of the creation of wine. But if your company is divided into a few parts, for example, but you are working in the part where you are selling engineering products, then it is what you call it is permissible. So what is not permissible if you are working in the department where you are what you call it doing this creation of wine.
unless if the whole company is on the creation of wine, then we do not speak about which department any person is working. Even the person who is doing admin work is not permissible if the company is a liquor company for example. But in your situation, it is not any such. It is a different type of company. It is an engineering company, but there is just venturing into a part just to test the product. So do not be part of that testing. Do not be part of that department who is venturing into that particular thing. Of course, we say in terms of this, in terms of permissibility, but in terms of wara, in terms of what you call spirituality, of course, it is better to avoid in the future if the company ventures into the creation of wine. Wallahu alam bis-shawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada soalan tentang menggunakan 99 nama Tuhan kepada anak yang masih dalam kandungan. Soalan adalah, bolehkah saya cantumkan nama Bar dan Rauf menjadi Bar Rauf? Jikalau boleh dipendekkan menjadi Bar Rauf, ataupun cantungi nama akan memberikan lain artinya dan sepatutnya memang diasingkan sahaja. Sepatutnya diasingkan. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak dicantumkan. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak dicantumkan, sebab dia boleh membawa kepada penukaran bagi makna, dan dia membawa kepada nama yang lain. Dia membawa kepada nama yang lain. So dari elakkan melakukan perkara sedemikian. Jangan kita mencantumkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita boleh menamakan anak kita dengan menambahkan abad di depan, seperti Abdul Bar ataupun Abdul Rauf, tidak ada masalah. Tetapi bukan Bar Rauf, bukan Bar Rauf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I would like to inquire 2 questions below. Number 1, my firstborn, when we name him, we are clueless and naive. We didn't think that his name is too long. I would like to know if it's permissible to change his name, as in minus the second and just to keep the first name only, and how to do that. Yes, you can, and you have to go to the immigration and change the name. Number 2, I would like to name my upcoming secondborn Lana Atina. There are some sites I found which the meaning in Islam that's not common, but curious to know if the name is permissible too. I hope you are able to clear my doubt. And you do not name your child Lana Atina. There is no meaning to this particular name. It is name that you should avoid. Name any children with names that have good meanings. Names where Prophet ﷺ encouraged. Names of the Sahaba. Names of the Anbiya. Names of the pious people of Allah Subhanahu Wa Taala. So do not name your child Lana Atina. So this is my advice. Apakah hukum membantu anak yatim bukan Islam? Membantu mereka adalah pahala, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Islam menggalakkan membantu anak yatim, sama ada anak yatim Muslim ataupun anak yatim yang bukan Muslim. Ini dalam bab keihsanan, bab kemanusiaan. Sebab Islam menekankan bab kemanusiaan, bukan saja dalam kita mengatakan seagama dengan kita, tetapi juga memberikan keihsanan dan memberikan kebaikan kepada masyarakat yang lain. Dan ini kita boleh lihat pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja melakukan kebaikan dan membantu orang Islam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membantu dan berbaik dengan mereka-mereka yang bukan Islam, termasuk ahli keluarganya sendiri. Jadi insya-Allah ini kita akan kita ambil lagi satu soalan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. I need some advice on this. My husband don't often practice salat. I have to always remind him to do so. Most of the time when I wake up for subuh prayers, it's always hard. It's tiring and I can get mad at him, but I don't want to be a rebellious wife. We both talk about this and nothing's changed. What should I do? Sometimes I feel like giving up. I want him to sincerely change. In this situation, and what is important, number 1 is to constantly having this discussion, having this advice, and what you call it, or even forwarding him on the benefits of prayers, on the benefits of the Fajr prayers. This is point number 1. Point number 1 is discussion and da'wah, and we do not stop and do not be disappointed from the situation. Number 2, of course, is to make doa to Allah Subhanahu Wa Taala, that Allah bless him with tawfiq, bless him with
with any the hidayah. So number one, and we put in effort and to speak to him and to do our best in encouraging him to perform any the prayers, and number two, we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. So this has to be done with istiqamah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us inshallah ta'ala with tawfiq and hidayah. Ameen ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.